FIM FM, Dantégué, le débat. Alhamdulillah rabbil alamin. Dovo. Tantu ma di gibe. Ya kolonzo se na ama bolonyi. Tunna berinago. Wallahi. Wakilina. Kono dul khoto na akhrima. Wallahi ina fala kyok. Wallahi ma bolonyi. Tunna berina. Naam. Wakilina. Kono dul khoto nana ma bolonyi. Wallahi. Krama ko wona kolo logo na ndange ko non kere dingane na amfindi cantine scolaire. Wona volo mengebe na amfindi lay madira. Wona itana fala lagine kabirimbe. Inare abogo nyerefe kina ga munyerefa kina ke ya adi inara mase lagine kabe amu fuyente amu veraba nye a démocratie bare boron adi ina munya barati muyeti fe amere yo ba fe yi a détournement na ba fi muna mase muna ba betanan keretongo ina mase lagine kabe ina ga kiti na fa vinde lagine kara busol adi nye laimadi muna ga wa ba wona kolo akori mugulu e bore be kono sabu wallahi na amfini cantine scolaire barama wona wuya yeme ba wona ga fera saka won fera saka hun antogo purunti won sada minde koya belagama koya belagama mi gbegbe na wuya yeso muyi na amfindi ina moto dume ga di kholisema ena mu be fasakalima senere fambe khasele mu borokui kono senere fambe mu mebilin to adi wona fe gon nafin han wona sa wakara nde soto na wakara soto kambi na man na nye wode mission singe na barkantine scolaire rafi mabe naam wona folo wo matele pondo aluti arabic birimbe na cantine scolaire ya ratira haja na ya ne mana ya ne kamara kaba wona na invitationné naam wona glitara wona homa se yo masemma na hama tan kenengi homa se yo masemma atambe wule na ganna aga face à face adi nye aga face à face giradi ato ngeli wa duniya na ci wa duniya kono wona kono nga fa hasale mu wule na sai gumma faye ifa nga fa kedira ba kede mu fanyi wonga dogo pour nous paraga bomba borra aga ko nan dangi fe lagine na wode na ganna non dira poza alfa kon ndaka mengea amu bere garandi fera adi amu bere rafu ta ko manego kono cantine scolaire khana fuli na dalo tan na tabini mane ma furi namun letima fe nye minima fanyira nye karamo no me akol wena on fe bobri minife anu sofa sode ko sana men nama sofa sode anu minima fanyira ko le ma ko na nti mena ntara yo askara wolfa kiya minima sode karamo na yankolo na ramvindi parti singira wona dingene logo na ndangi feki di parti friande yako na masenne wona fala na parti singira nyonyi wona na ramvindi farinna naam nye na ramvindi yoka funyira wona fala wona na manaka gari yako ndime na rafa ndime ma wona mase wona natan sigarne yendende nana siga lingira nde ba ina moto ena gari siga na ramvindi sanderlemani suka non suka mara sanderlemani kabe na ramvindi kabera gari ganin kabe place anu gari tan ka gari ganin fo ga suka nan ganin inu suka ganin fo ga khinya nan ganin khinya fala ma na ba ne nan same bodo fari afono yuside kono krama ko dalaba bela kama wallahi billahi tallahi on to do ki contacté nani 237 personnes. Nous avons témoigné sur la 237 personnes. Depuis on a mon numéro béni. Car moi wallah mou va fanira. Allah la. Mais magrima message la femme maman ande ma WhatsApp nei et kede tongo me femme la kede nambeki. Et femme kede ra ngoma. Nye ina moto car moi ena ma sembe ana gari sigafe et don na gari kanife rien kaningane. Ena rien kaning ena suka kaning kono wala ya muso khiya muso suka muso hasana kadima kono muso khiya bara ete don kan mu khiya bara se kan tentege bete kono inu facture mato khiya seberi suka seberi wallahi la ne ba kira masara wonna fe gonna fe khiya nu suka ba kira masara kedi ndena woni wonna ga di dalo na ga mini fe yiki
ni dele tan yusi madi anun kaisi etan siga asame groupe me nan belahay nan groupe me ne na ki e na vuli mosto madi e ra wol madi ba nu na vuli ndeto fe wonyi kono ko na vuli est-ce que ala wala ka kiyama est-ce que asofa asode wala na makoyinti wallahi anu na vuli mutok madede fo siga denama a fond de trésor de caissement sarba amenne trésor meni won siga meni ira groupement ya gani ina gani e mato ba kede ne yira et en chaque nderaba e na chaque to ga kede ndo ngo esoyi dalu se ba ma e vala kunsa banque centrale isga anya to sini ngoro nan na danda ngoro ina sa avalebe anya to sini kende ife ka ko be mamuna meni sono ngama ne va chaque nderaba e kata hanamu emolo nyifimani hanamu resa wa aga ni banque première anu meni wonto fira sagari ni rebirin sigari et sa chèque signé trésor public wallahi billahi tallahi e bi nga kedi woni ni rebirin sigari et sa kedi ne signé groupement de place e bi nga kedi woni wota yo wonga vale be wumu yoluma wo mumu yoluma wo ne bi ngil matenga man kono tomara ala bande monde su yi gomara mi ga monde wonto ndegli wona nde bagodi nde na mube wombe nana akol na wo madirectrice sa fama gro wonya hafa wa ma fama e na wombe e na mutan madame na fala mo asga mo sa signé khairana mutanna mutanna signé mu fama ne mu shek bansan so ayira na shek mi bete dan signé na shek tonga sa banque centrale han mu shek tonga musa sa banque centrale ko mu nyanya mu sese man to na vema ngambra wota menga tabule mi ribo ina anu ina mato na groupement kui wallahi hekke me frin tongo adanga tagira groupement siège mona ne yira sakundole groupement sakundole de groupement nera na dole na minima ni na wol ma di wo ngara suratu dondoronti wo ngara dungu barma kilema wonyibe kalama ko wonna fera saka depuis wonyi fe singedin on a le trésor public on a le ministère des finances on budget on a le colonel Laimadi Katrabi on a procureur spécial na kriaf Ali Touré on a le Rassali et Farne Ramone Balagine ma munye Karabatal na rantivé bon OK rafera taun se taun la kabri ngafla alhamdulillah rabbil alamin on no maguru mun na ngafla fe obe mugu ya fala imara wo mu khili wa dogo wo fa tedera wo ngado face à face wo ngadi baraba mugu ya fala atamara wo fara face à face mo dogo mo di baraba kono ko mo goro wo mu santo ngoro ba mavure mugu tuli bendum akede barso antidate femeni e barso kede ba sarafena e barso date ma sarafe kede ma kede to ngara de rulang agalu ala mu minu goro ga aminu ala agalu ala minu goro bra ga kono aminu goro ne hanu to awala yana tesuna mugu tuli bendum ba ino ni budget ana tesona wala wondu wana fema ana tesona budget wondu wana fema anke kuza de tena kono tebo nam nana fala nguru ala wona tanga nagam findi di molonye tay tokum fera di baloy ay tokum fera ina moto kramago kedi na wonyi pe nye di sukamuna o ma to konki ba meni nde kirin me won tato mo makedi mo na kanye mangali nye sukamuna di Khiyamuna, une préfecture de Tongo. Allez na Tongo, Kankan est na 1093 litres de lait. À 1093 litres de lait. Khiyanaki. Ina Tongo 492 kg de sucre. Fode. Khiyamuto, Sukamuto. Une bella Tongo. Bella 227 litres de lait. Beila. Bateta bafa molama. Ina Tongo 102 kg de sucre. Khiyamusiga Sukamoto. Ota. Et nous qui s'y Tongo. 351 litres de lait. Il a Tongo 158 kg de sucre. Sukamusiga. Kanyamusiga. Ota. Nabir malangi kramago. Wona mane bambatu mani baloyanara. Ota. Nabir malangi. 1671 litres de lait. Anu 752 kg de sucre. Non. Aturimuto.
Deramoto. Ano so na ngam ba feki. Tableau ndefanana. Je bi ni seber tableau na ngam. Na ngam na soma kobri ramini fema. Abi kobri mini fe ji khinya anu suka khalira. Donc ko so la masa. Karamoko. Ina konta filmer. Ousmane yan sa lege ya nye. Kha sali ya kobri na gal Cheikh Hasabi na gal minima. Kha 200 millions na la magara mini. Indi sa ko me fa 500 millions 600 millions. Ona batanna. Minima. Ona batanna. Karamo bakira be. Ona batanna. Mo ina na bira. Karamoko. Allah wona tanga. Allah wona sababa. Bogi nulu balo ya mufan. Ka bogi lu sariya muna. Na kan wana kan bafa nan na bama. Yoke. Am fa tara dari. Amufa. Karamoko. Wanga mana cameraman be tableau ne. Atanan beki. Atana. Brahma Beli. Nye. Ditan tableau ne. Wallahi. Nye. Wo to tableau to ri. Yenen de na be. Asebari fokoy. Asebari suka. Asebari rien. Asebari togori. Asebari fundenyi. Asebari male hanu kabe. Na donga. Khilitung. Nye. Kono karamoko. Rien na raiki. Di colonne be. Be ngati camera e. Di rien na raiki. Ini moto halambani. Mirimu sese story. Wota. Ini fa moto suka. Halambani be. Mirimu sese story. Munya folo be ne. Wota. Munya folo be ne. Kono si atire to fa men. Na démontrer mo be à cause munya. Ye fa itan si di. Na démontrer mo be à cause munya tire. Nam. Karamoko. Ba won tan fe ko na saka mané. E na wule sa meri ko. Non di fe ana dede. Wallahi. Nye. Wona karamoko. Nam. Ministre du budget akedi der. Nadi. Ministre du budget akedi. Ala budget fait fala na mo minwa de. Iba ministre du budget akedi to. Nam. A liste des engagements. Nye. Na. Ba menge sangita ahawoli. Na ranvini wonfu yana. Nam. Arabane. Kona so na ranyi. Est-ce que arabana kina kaya so de. Kole no mo da. Awan fa fe nan tan fotan faside obeki. Nye. Barme na mato. Semestre keren semestre fring anu na manye no ko regone na birin tamini gene ana kala woli nye na moto nde na 2 milliards abini gene few nye kono problème na minde di 4 milliards 95 millions ba na budget bi 9 milliards 976 millions 645 000 francs guinéens wota nye kono di 4 milliards 95 millions na kayiki dira wala di Question ça on. Dina vouloir wala di. Question ça kolofi. Karamoko. Budget ta wala ba ne. Ba na voulu tongo ne essa direction sako. Na kan na cantine scolaire. Kono cantine scolaire fan na vouloir wala di. E na voulu tango ngudi. Ma kolofi barati. Mba. Wallahi. Tableau ne ya. Nam. On a la situation là-bas. Attends tableau ne. Wota. De 400 de 4 milliards. Na donga na kallo. Na bi monde di na kallo. Nye. Karamoko ina moto. Groupement DB, groupement ADEC. Nye. Na groupement ADEC. Facture trésor. Woulé d'ari. Et sur facturation na bar. Nam. Et c'est 593 millions 397 200 francs guinéens. Nam. Kono facture yen. Karamoko. Nam. Na kan lama rafi. Na kan sama wala keye na kan to mai tandoro tagi meni dina na kan sama trésor na madi mais tandoro tagi meni facture réelle facture fixe point 208 millions 689 000 francs guinéens inu nebe borokui na 593 millions na ko gone anu 208 millions na ko gone inna ba borokui nye 384 millions 708 200 francs guinéens détournés. Directrice. Moi, ma colonne fait d'angiri. Wassa global. 595 millions 818 200 francs. Facture trésor. Facture foyada. Et t'as gonflé. T'as commencé. Facture maïfou. Facture yati. 244 millions 31 400 francs. Détourné. Yeri, yala 349 millions 780 millions 800. Wota ye ko Comme tu fais ta mousse là. Karamoko. Manden Djigi. Manden Djigi. 649 millions et quelques. Étant 50 millions facture réelle nan naki. Et nan détourné 599 millions. Di ko be biring Karamoko. Ina moto nan détourné biring 2 milliards 121 millions
965 900 francs guinéens. Autant. Facture réelle. Et 4 Même milliards. facture réelle. Yo, facture réelle. Normalement, quand ça fait ma kina kayama. Yé la mère dit groupe mène rebrin klibek. Je sais pas bek. Et la mère est mosto. Et la mère mosto 1 milliard 248 millions 903 500 francs. Kono vous le comptez si t'as panne. Facture fourri. Facture sorry. 3 milliards 370 millions 875 400 francs guinéens. Nabiri na ngoro. Nabiri na ngoro. Et moi na na bari. Des situations transfert Orange Money. Et na Tongo, et na Rani du groupe Mema. On a tant facture na fatan fasiri. Kono dendi la magasa bari fari. Alto akara fa kanyoku. Na fin nasera. Ina moto amasala misali. Ba masala misali amada. Ba kina. Araba kana. Di adek na raiki. Anana be à 500 milliards 593 millions 397 200 francs. Facture bonne naki tambe. Ils allaient vouloir facture naki. Yara 10 factures réelles 208 millions 689 000 francs dans la marafi. Bon maintenant t'as une facture réelle. Et la transfert Orange Money et 161 millions et quelques n'angani manakanyema. Et ça les factures réelles yati 208 millions nara. Quand les tenez bolo matagina na, et 161 millions mantongo. Et wa me dem do be ire birin. Ye on mara colonel Mamadou Mbouya. Colonel Mamadou Mbouya. On mara makori. Colonel ha faire la Guinée nambe. Yo. Aga la Guinée redressée. Moi il fait tant fi. Anu wanyi ban sanara. Et puis on mambara kliti. Nere vindi du groupement d'ongwera nere na daga ngwanye wonne sagwe bela lama ava information dira wona ko lu bebe bara fa information ra nam wonge makori anu $10,000 awa safe UNICEF na rang mrina nga représentant belare UNICEF awa safe na belare wona ga siri nyogo ye fa fi o studio ku bi nam e fa na gambe kedi masara na mu kedi masarama faden tege sa e na gam fangre alors ça a signé ne fan fa fi kono wa mane gina di dede be na de mon na birabe o mambara wo man fala na de da birabe anda kan fala wule nara faye yaye ma fa ma sey na kono lenta ma face à face il fait ma goro mo goro wi wo nga fe yakandi ha wule nara kedira ha wule nara sérieux na kan fala ri aka sam fari wala non dinara Hanon dinara. Fais barabulé. Il a qu'à dire tongo. Bah il va confirmer. Il va kata. Il va confirmer. Il confirme qui ne revend. Qu'à dire ne revend c'est pas n'afan n'angi n'afan koro. Nye. Maran katrabadi. Ndandul kotade. Nye. Karamoro. Wongana falebe. Et puis quel est un friandé? Imagine dans sa mission, à Miri Marie la Fala Morli. Mouama Tebili Bougnoroma, Moual fait la Guinée. Moutol fait la Guinée, la Guinée n'a fait sa moutambi. Politicien qui m'a souffert la Guinée Raskayari. Nye, Hassali Balo Fénaranou. Moufambar Moubera du Rapino. Hassali Balo Fénara. You better Ndaibra wa nanaki. Anahe, Doni na Mubirima. Autant journaliste, Doni na Oma. Ndere na Mengera Nyerefe, Doni Nema. Même autant citoyen, Doni na Ofama. Donc on a fait la naki bir lama ataga tiraba alko fe matara garaba bi kono son mangura on wa na fala fe kolne mali dumu yabe akhili nena na akhili baralwe dumbushu fala fe sono mun fala de alama coston sa nanvema gina ne nungli ma dumbushu nanvema mun wa mbra fe sono alama coston sa mene et puis ibla mengato bariya amara nyerema degoya amara nyerema fala fe amutana na kabila kele na amara nyerema aga fait yegi et puis fait rati horma na nu kanara ba Ousmane na gbati et puis abana dagina ka krema imamu won yange to ngargo ba wat baro nsuku won gbele ma koska de yakere na fayet gundi hamase mbe no ngak ko masé so makilema ya ba makilema kala batale to ba won dunke di won singa ma halle mbe fil mbe sa singa manana na mara makilema ba won binya ala ka binya ba na la hunde ne ke reunion de anara ba men na fabe ona mana ala ka simen santé afa nye amenga na mala makorara ala ga so ayi hasa no made ha famu won fando bo to ko yi tondom lagi muna mene wona won yingi to ngala goro ti balu dun ke tin seri kala kana menara wonya ko sala ti wona ga talama de ba wona kulu na kan fino honorable makanela kakira na be won pala magoro be wonga den tege sa wasala wonya ko si